जदि चिंगुड़ी घर को आणुचंती एमिति रेसिपी निश्चय बनातु देखिबे घरे समस्ते खाइबे रुटी सहित भात सहित सबुथिरे जमीजिव घर को जेते चिंगुड़ी आनिले भी पूरा नट पड़िबो समस्ते मागी मागी खाइबे जबरदस्त टेस्ट रहिबो। नमस्कार कुक विथ मुर्छा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। ये मु चिंगुड़ी नहीं 300 ग्राम आउ टिके छोट छोट चिंगुड़ी हेले भी चलिबो। एई रेसिपी की छोट चिंगुड़ी हेले भी चलिबो। एबे चिंगुड़ी को भल भाव बाछिकी धोईकी नहीं आसी लुण हलदी गोलेकी आपको 5-10 मिनिट पर्यंत रखीदे तापर आम भाजवा। प्लीज दर्शक बंधु अनुरोध रहा वीडियो को फुल वाच करंतु सबकि जानीपारे आ नुआ रेसिपीटी संपूर्ण भाव में शिखिपारे। लुण हलदी गोलेकी चिंगुड़ी को 10 मिनिट पाखापाखि रखीदे तापर आणिक कड़े तेल पकईकी सोरिष तेल देली सोरिष तेल देकी भाजवा जमती चिंगुड़ी एमती भाजी हो काढ़ा आउ लुण हलदी गोलेकी जब चिंगुड़ी को रखीदे चिंगुड़ीर टेस्ट भी आसो आउ टिके नरम भी हम। आउ एठी देखो मुझे किसी मुग यहाँ मुझे गजा मुग मोर ये गजा मुगटा टिके कम थिला आउ टिके बेसी भी चलिबो। गोटे गिना छोट गिनारे मु नेइथिली आपण माने आउ टिके बेसी नेबे भल हबो। तापर एठी आमे से कढ़ई रे सोरिष तेल देबा 2-3 चमच पाखापाखि तापर एठी देबा जीरा टिके फुटेइबा। एठी किछि गोटा मसला देखंतु डालचीनी गुजराती तेजपत्र छोट छोट 2 खंड इनासी फुलरू खंडे नेइची जेहेतु एठी आमे अल्प जिनस बनाऊे चिंगुड़ी अल्प ताहले आमे सेमती गोटा मसला अल्प अल्प नबा बेसी बेसी नेले बहुत मसला तार बास्नाटा आसीबो। तापर एठी नबा कंचा लंका को किछि छोट छोट करची आउ गोटे 2टा मु 2 खंड नेखा करची। तापर एठी पियाज गोटे को मु काटिकरी पकेइली देखंतु गोटे बड़ पियाज नेइथिली एठी टिके बेसी पियाज नबा देखो गोटे बड़ पियाज को एमती छोट छोट करके तेल रे पकेइबा आउ आकु पूरा माने जमती बेसी भाजी हबनी टिके अधा अधा हो जिवो आमे सेमिति ही आमे पियाज को भाजीबा। एइटी देखंतु एमिति ही पियाज भजा थबो आउ बेसी जमा लाल करबानी नरम करबानी तापरे एमिति स्टेज रे आमे दे देबा सेही गजा मुग को। एइठी मु कहूची ना गजा मुग टिके मोर कम अछि आउ टिके बेसी नेबे माने 300 ग्राम चिंगुड़ी को देखिए एमिति जबरदस्त टेस्ट आसीबो। जबरदस्त रेसिपी केबे खाई नथिबे। गैस फ्लेम को आमे लो टू मीडियम रखिकी पियाज भाजुवा सही स्टेज रे मुग को पकेइबा तापर मुग को 2-3 थर एपट सेपट करके गोटे बिलाती को काटिकी पकेइबा। गैस फ्लेम को सेमती लो टू मीडियम रखिथिबा बिलाती पूरा नरम हवा जाके एबे आमे याकू घोड़ेबा गोटे घोड़णी घोड़े देबा। जेतेबेले घोड़ेबा गैस फ्लेम को पूरा लो रखिदेबा टिके बिलाती जेमती नरम हबो। मु एठी 2 मिनिट पाखापाखि घोड़ेली तापर घोड़णी काढ़ुची आउ एठी टिके पुणी नौटे दबा आमे खरिकार एपट सेपट करदेबा देखंतु भाजिला भलिया बिलाती भी टिके अधा नरम ही जाइची। तापर एठी आमे दबा अदा रसुण पेस्ट गोटे चामच टिके ताको आड़ेकी कड़ई धिरे जेमती पड़िबो अदा रसुण पेस्टटा टिके एमती ही भाजिला भलिया करिबा। तो देखंतु गोटे पटकू पकईकी अदा रसुण पेस्ट को जमती भाजिला भलिया हबो सेमिति ही आमे एमती भाजिबा देखंतु तापर आमे ताको मिसेइबा आउ डायरेक्ट आमे ता ऊपर अदा रसुण पेस्ट दबानी कारण तार कंचा बास्नाटा रही जिवो। तेल देखंतु एठी मु पूरा कम देइची आउ सेतिकरे ही बढ़िया हबो। आ एठी देली लंका गुंड हल्दी गुंड गोटे छोट छोट चामच रे देली आउ धनिया गुंड को आमे टिके बेसी पकेबा गोटे बड़ चामच रे चामच देइची। तापर एठी आमे दे देबा स्वाद अनुसार लुण चिंगुड़ी रे आमे लुण पकेइचे कम करी लुण देबे देखिकी टिके नगुरु पानी देकी ताको एपट सेपट पुणी करदेबा। देखंतु भाजिला बेला जेमती मसला आमर टिके भाजी हो जिवो। आउ एठी आमे देबा चिकेन मसला आमे गोटे चामच रो माने हाफ चामच पाखापाखि देबा छोट चामच रे हाफ चामच पाखापाखि देबा बेसी मसला बिल्कुल भी दरकार नाही। केते सुंदर लागिवो आपण थरे बनेकी खांतु। तापर एथरे आमे आ गोटे सबुठु इम्पोर्टेंट जिनस देबा जहाँकि आम तरकारी को 2 गुण टेस्ट करदेव। तो ये देखो सेटा है नड़िया कोरा किसी नहीं माने फाले नड़िया टिके कम नहीं मु अल्प टिके पानी देकी आपको भल भाव में चकड़ी देबा तार जो रसटा बाहर से पानीटा देखो ये नड़िया क्षीरटा बाहर यहीटा ही आमर से चिंगुड़ी तरकारी को पूरा माने टेस्ट पूरा जबरदस्त कर एमती ये गर्दा गुड़ाक बाहर करनबा टिके अल्प थिले चलिबो। प्लीज दर्शक बंधु चैनल जदि नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करनी जहाँफल कि आगू जो वीडियो पकेबी आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। तो ये देखो ये छोट गिनारे 1.5 गिना पाखापाखि है आम ये रस को आम एमती दबा टिके दबा तापर पुणी एमती कषिबा सेटा जिते पुणी सुखीज तापर पुणी आउ टिके दबा एका बेले से रस को सबुतक देदेबानी
ସବୁତକ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଘଡ଼ ହେଇକିରି ସେ ମୁଗ ପୁରା ସିଝିକି ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକିରି ଦେବା। ଏମିତି କଡ଼େଇରେ ଲାଗି ଯାଉଥିବ, କଡ଼େଇକୁ ଟିକେ ଆମେ ଧରିକି ଖଡ଼ିକାରେ ଭଲକି ଟିକେ ରାମ୍ପିକି କଷିବା, ନହେଲେ ତଳ ଏମିତି ଲାଗିଯିବ। କାରଣ ନଡ଼ିଆ ରସଟା ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଏମିତି ଲଗେଇକି କଡ଼େଇରେ କଷିବା ତାର ତେଲଟା ଉଠିବ। ମାନେ ନଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଥିବ ସେ ତେଲଟା ଉଠିଯିବ ଉପରକୁ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଆସିବ। ଯଦି ଏମିତି କଡ଼େଇରେ ଲଗେଇକିରି କଷିବେ, ମସଲାକୁ କଷିବାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ବାହାର କରିବେନି। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଏଠି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼, ମୁଁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ 2-4ଟା କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେମିତି ବି ଗୋଟିକିଆ ଅଛି, ଆପଣ ବି ସେମିତି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ ଏମିତି ନହେଲେ ଗୋଟିକିଆ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମସଲା କଷିବାକୁ ଏଠି ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଥିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକେ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଏମିତି ଦେଇକି ପୁଣି ସେଇ ରସକୁ ପୁଣି ଶୁଖେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ସେ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଉଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଲୋ କରିବେନି। ଆଉ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ଲୋ ରଖିବା। 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁତକ ନଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ତେଲ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ମୁଁ କେତେ କମ୍ ତେଲ ପକାଇଥିଲି ନା। ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଲାଗି ଗଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲା କଷାଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ମସଲାଟା ପୁଣି ନଡ଼ିଆ ରସ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ଜମା ବି ଗରମ ମସଲା ଦେବାନି, ଏଇଠି ଦେବା। କଡ଼େଇରେ ବି ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପୁଣି 2 ଥର ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଏଠି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେବା, ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବାନି ତ ଜୁକଜୁକିଆ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣିକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଥିବେ, ଯେତିକି ତରକାରୀ କରୁଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲେ ଯେମିତି ଟିକେ ଫୁଟିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଟିକେ ଘୋରେଇ ନେବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଥିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଘୋଡ଼େଇ ସାରିକି ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଏଇଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତେଜପତ୍ରକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା, ଗୋଟା ମସଲା ଯେତିକ ଥିବ ସବୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବା। ଝୋଳ ଆମେ ଆଉ ଶୁଖେଇବାନି, ଏମିତି ଟିକେ ଜୁକୁଜୁକୁ ଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିଥିଲି ସେଥିରୁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଯଦି ଟିକେ ଝୋଳ ଭଳିଆ ଥିବ ନା, ଆଉ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ଭାତ ହଉ ରୁଟି ହଉ ସବୁଥିରେ ପୁରା ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଘରେ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଗ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରେସିପି ଆମର ରେଡ଼ି। ଆଉ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ସଜେଇ ନେଉଛି। ଗୋଟିକିଆ ମୁଗ ଯେଉଁ ଗଜାମୁଗ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇ ନେଉଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।